Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mahdia Daat Arina, NIM E20192177, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Nah, di sini definisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sekitar jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan batas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Nah, selanjutnya ialah asas-asas OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama ialah asas independensi. Ya, independensi artinya berdiri sendiri. Jadi, sebagai lembaga pengatur jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku, tidak terpengaruh terhadap pihak lain. Yang kedua ialah asas kepastian hukum. Nah, penyelenggaraan lembaga Otoritas Jasa Keuangan berlandasan pada hukum yang ada dan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga ialah asas kepentingan umum. Nah, asas ini berpacu kepada kepentingan umum, yakni konsumen, sehingga dalam menjalankan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan harus membela dan melindungi kepentingan para konsumennya. Yang keempat ialah asas keterbukaan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang kelima ialah asas profesionalisme. Nah, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan harus berlandasan asas profesionalisme. Yang keenam ialah asas integritas. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan harus berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan yang diambil. Yang ketujuh ialah asas akutabilitas. Dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan, semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, tugas OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang pertama ialah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua ialah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga ialah mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya ialah wewenangan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama ialah menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Yang kedua ialah menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga ialah menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat ialah menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima ialah menetapkan kebijakan mengenai pelaksana tugas OJK. Yang keenam menetapkan peraturan pemerintah. Yang keenam ialah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh ialah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan struktur pada lembaga jasa keuangan. Yang kedelapan menetapkan struktur yang organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Yang kesembilan ialah dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata maupun baca, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.